아주 하나도 건성으로 해. 빨리 끝나가서 뭐. Farocin media stage or organization finance stage to look on. Naidi Tini Jesung or Kaitam organization Pika, Tripura Student Federation, Tripura Students Association, Day Tribal Students Union. Omo Belan historic Karon ang omono nayo Jeta students ne problem ba je kono dofane problem kaisa সংগঠন be sol yang nai ajaga joto united lisung ma gognai ama ken chung kok sabai nai chung oro scholarship issue of phaika ama belain excited belain nangmani te ang belain ka hamza kha te chung scholarship no tuina oro tribal welfare department ni je ministration song deputation jona phaimani minister mama lelia unfortunately chung additional director malaika through additional director song minister song sin memorandum te chini main agenda je scholarship students more than 50% borrow scholarship manya up to main issue. Number 2, last year no students rock kebangma students tak pun scholarship manya. Number 3, je borrow scholarship application mistakes khaja borrow within due time ni bisongo verify khaimani bisongo bo rectify khaiman bisongo bo as application institute othoba kubunni level o verify khaija gya omhai song kabang mukha sini samno ka haise je jagao scholarship April logo pay khaijak je jago paid bu khaijak thang SC OBC rongni a jago sin ST ne ke tan bagai usuleri tongna ko omle ke kongko dia sungsini সংগঠন পক্ষ থেকে আগে সিনি সং মালাই ফায়ো কিন্তু সামুনিয়া তিনে হাই খানা হাই সাম স্টুডেন্টস রক ইন্ডিভিজুয়ালি ফায়ো বরং বড় কাহামকে রেসপন্স রিয়া উল্টা পাল্টা কক সাইনে ফিরগি রহ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নুখানা খয়নি কাইসা SDM অফিসার সংজে নুখা tan bagi rangler hini habmani se tamin sair hojak China bi India warang nai tongo silai panian rang nai abon bagi scholarship ni rang remia amte hero irresponsible ko officers pai oma engna nai tai kaisa je issue je sponsor students on issue je sponsor students ro government to institutions borong agreement ngo a jaga wo institution bai kai students rong no phun khanya rang sanman jagalo bai kai sahin ba Sundarang future nosto khair nandaro jodi rangia khai abondarang daitto da or jagabo institution by je department kaham to kok salaya nago taun bagi oro students pressure khayan na or jodi students ni jodi future kunung thaklo responsibility sabna hanai tai jeta kok je verify ingi amane verify khaina na daitto abo department ni abo je concern institution ni aro student tamni involved nai students or wise lockdown jorao khaburu mine thi tongo abo jot issue no dine Puta Paika, our ministry's level tank to any song, Cox Halaka, they Joto Somation Samadan. They see now the 6 points tabi, amount is Number 1, all the students should pay current year scholarship within mid of July. All the beneficiaries of 2018-19, that is last year, should pay their dues in the same time. All the sponsor students should pay their fee by the department itself, not by the students. All the sponsor students should pay their traveling allowances in the same time. The scholarship amount should be paid as they are actually entitled to get, nor more nor less. All the applications and verified students should be given chance to do so because they are more suffering. And by sin obon kobong tongnai ministry's level jora je boror actual victims borong bagi provision nor committee gothon khaidi toma khaya nangnai obon ব্যাপার students problem সমস্যা সমাধান nangnai jung tao fatani state kok salia oro Tripura Institute of Paramedical Science last date jak test tarik imas ni date pai thangka abon bagi sung deputation dukha abu jor bor fee extend khaya borong lifetime mongnai 80% students dini fees ria kho borong life ni bagi man harnai kini sudo tribal welfare ministry education minister no bang sanai je jagao amai pandemic joro institution of behaklai fees haniman so ang tini je oro phaimani TSF TSU tai TSA amai belai sini historic nangman joro sungjotom thansangna nangnai for a time being for the single agenda ang jotona hambaya for oro phaisung bai baksa je kok sawaiman bagai tai ang
TSF nang inor nga belka hambaya phar chin bisongo kaisa kok salai je sung teu father salai nai je jago sung mutually jodi ingya angkakai sung tini through director minister rohaka sung through minister through director jodi thaika sung minister bai jora thangnai abon pore jodi borok problem no jodi normally solve khaya angkakai o students hazar hazar phun khayo sala lamo angkhona ready director office no borok talarna kok sao sung sao haya kok normally sang kok salai gana borok jodi normally problem no resolve khaya angkakai जों बाद द जों स्टूडेंट ते रोमिनार मागला बस कांगो सभा कतरा बुंनाय आंगन कारणखा जेता जों थानाय किछु दिनो जे बीएड যারা পড়িনাय বা আলাদা যারা কোর্স পড়িনাय বরনে বিভিন্ন সমস্যা হইতো গতই সমস্যা যেমন স্কলারশিপ নি বাগে কারণ যেটা স্কলারশিপ অনেকে জন্মানো অনেকে জন্মায়া তো আবন ভাবে বরন কলেজ অথরিটি বেলাই চাপরি দङ রিমান পরে বরক সিনি থানি যে যত স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন বরক সহযোগিতা सान কাজে সিনি প্রবলেম ন जों গতইখাই সলভ খাই মানা তো ও কারণে जों যখন বরক জানখা তো সমো জায়গা কোনো দইলা রাজনৈতিক দইলা যে সমাজের যত স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন সিনি বরণ বাগে সামখাইনানসি উদ্যোগ যেহেতু जों আবনা ও হিসাবে মোতাবেক সিনি উদ্দেশ্য তামখাইকা যে जों বরণতেই আচুনা নাংনাय আচুমানি ফলে जों উদিনো কাইসা জয়েন্ট মিটিং আসুখা आसुग जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट खाई फाइमान जाफायखा आरो तो सिनी ओ आसु थायो जों आसु लाई जे कक छलायमाने बा सिनी विशेष उद्योग जे स्कॉलरशिप जरा मायानो बा थानाय 2018 19 नि सेशनो जरा बाकी तरगै थांनाय बरनो रिनाने बागै जों गभर्नमेन्ट बा आसु कक छलायना बागै जों सालायका मिनिस्टार बा डायरेक्टर आबनि तो आबनि कारणे जों तिनारो फाइमाने सिनी डायरेक्टर सार्थकुरै तारपरे जों एडिशनल डायरेक्टर बाय मालायखा कक साका जे बड़ा बड़ा टाइम त्रुटि अब बरक से कक साका और तब बजेतासन इनफर्म माने लकडाउन पिरियड नि बागै किसु रां फायका ते किसु रां फाया तो आबनति तब बरक बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट अफ इंडिया मोनसे थिरि दङ जे दाखि दाखिना अंथ तो जों आसुगै सालायमान परे जे जों अफिसार साका जे अब हाबनाय ता दाखादि बा तावानारि बराबो जों जे तुक बरनो जों साब्रैफोर वासनो से बिसिना आयांगो गबिर ताबो त्वाङि दङ तो आबन बागै बरक जों कक रेखा जे इ मास नि बा नेक्स्ट मान्थ तो प्रॉब्लम सेस खाइने अपने कारण आबन बागै स्टूडेंट अनेक प्रॉब्लम फेस खाइ दङ ताबो विशेष करे बरक अफिसार रंगले माननो बोले ताबो बरक तो साइ दङ जे किछु किछु क्षेत्र टेक्निकल दिक दिया अब अनेक दरबान आंखा जागा और किछु किछु क्षेत्र ताबो रां फैसानि समस्यानि कारणे बा लकडाउन बागै बरबो कोनो खाइमे हई तंखा और जेटा सुनो छात्र रक सामानि जे विभिन्न कोर्स फी ने आलादा अफिसनि बरक इनक्वायरि खाइनाय और जे इंस्टीट्यूशन बा कलेज बरनो स्टूडेंट चापरि दङ बरक आबनो एक्शन लानाय ठीक আছে थांनाय 24 तारिखआव जोंनि त्रिपुरा राज्यनि बिसेसके बीएड फरायनाय एवं स्पन्सर एवं नन स्पन्सर ताई नार्सिं जरा परि दंनाय बरनो समस्या थयै जों थांनाय 24 तारिखआव साहित्य गणसंगठन कासा कुपुर हिनियावै ट्राइबेल स्टूडेंट रनि बेस खायै जों कायसे मीटिंग आसगलायनो फले जों उदिनो दिन तारिख डेट फायलायका दिनै 26 तारिखआव जों ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टार बाय जों मालायनाय किन्तु दुखेर विषय जों टाइम टेबल जत ठीक खाय परे जों कम्युनिकेशन खायमान परे जों दिनै जे पुरो बबाय मिट खायनानै फायो आप्रके जों खानाका बनि दुइटा मीटिंग दङ ए मीटिंग पाइखासै बबाय टाइम मांखाय मानै मानो खुबै दुखुजनक जोंनि ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टार जोंनि ट्राइबेल दंनि जे ताबो ज्वलंत जे इस्यु दङ प्राय 1 बছर मतो साफार खाय दङ पूर्ण माने इम्पर्टेन्ट यावै बिनि टाइक मीटिंग नो इम्पर्टेन्ट रै थाकाबो सम्पूर्ण जों दुखुजनकनि मने खाय जों ट्राइबेल अंशनि बरनो एवं ओम अंग यावै जों सागा जों जुदि म हंनि आंके प्रिन्सिपल सेक्रेटारि ट्राइबेल वेलफेयर बबाय फानर किन्तु जों नुखा जों ओ जागाव ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टार डिपार्टमेन्ट डाइरेक्टर फायो डाइरेक्टर बकरै जों एडिशनल डाइरेक्टर बाय फायो जों मालाय जों फायो कक्सामान परे जों नुजाखा जों मीडिया पार्सन आपनि संनो रिङै जों जे मेमोरेन्डाम रिमेन अबरनाय थाव अफरबो सब माना खायो खुबै दुखुजनक बतै चलै दं जों सिया किन्तु एकजन स्टूडेंट नि रिप्रेजेंटेटिव बङै जों मेमोरेन्डाम जाफाना फाइब्रो अबना मीडिया नि पार्सन नि बसखाङो फाइमायानि सागा अबै खुबै लज्जाजनक ताइ नुजाखा जों जे
স্টুডেন্ট রক কক সালাই যে প্রবলেম নুকজাখা এই প্রবলেম রং বনি পক্ষে সম্ভব বিহানি চন নাংখা অথরিটি বে কক সাইডি হিনিসি চন দাগি মংরে অব বেলাইখান ওয়ানামা সংসা অথরিটি মানে বসানো ইঙ্গিত খায় ব ইঙ্গিত খায় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার অথবা ডাইরেক্টর বে কক সাদো আং বা খরকসা চাকর আং চাকর হিসাবে আপনি সময় মিট খাইতো মতই রক ওকে যে সমস্যা তৈ जों তৈসামানি বকুনো ফানো সুরাহানি সঠিক উত্তর রিমিয়া এবং অর আপনি ও জায়গানি করণিক রোগ যে দङ যারা সামুং খাইনাই সিনি পার্টিকুলার ব্লেম দङ কয়েকজন ডিপার্টমেন্টনি বরংনি মুङै जों বনো সাগা এই বরক র সিনি ট্রাইবেল অংশনি বরক র যে রকম ভাবে বিহেভিয়ার খাयो অব ঠিক গিয়া जों বলং বিসিংনি গৈ বরকনি কগৈ जों বিএড খাयै সিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি উন্নয়ন নাতাই বুতরানি তো খাইন ওয়ানসুক তানি অব কিন্তু কাইসা চিনি শিক্ষিত সমাজনি থানি অব প্রশ্ন চিহ্ন অংনাহিনি ওয়ানসগো এবং जों এডিশনাল ডাইরেক্টর সানা সাকা जों সাপ্তাহ কাইসান বিসিङाव जुदिनो सुराहा आं याक्लाय একটা বছর থাকা 365 দিন একদিন সাল হরনা হরাইয়ানি অনেক টাইম নাঙো স্টুডেন্ট অনেক সাফার খাই দङ খরকসা ইনস্টিটিউটনি হইতে একটা স্টুডেন্ট ওই ফোন খাयै হয়রানি খাयो नों निनो लाइफ बरबाद खाइरे नाहिनै अमतरे कुनो मते जों सागा इनस्टिट्यूट এই স্টুডেন্ট যারা ফোন খাইজাগি মতেকে হয়রানি খাইজাंनाय न ब जुदिनो इनसेंटली কোনো কিছু খাইखांगा अबनि लाइबिलिटी सम्पूर्ण डक्टरनि अंनाहिनि जों सरायसैके सागा এবং जों साप्ता काइसा 1 week 7 days जों टाइम लिखा अरन बिसिं जुदिनो सुराहा यांगा जों ताइबैसा सारनै थानो फायनाय এবং डक्टरनो जों गेराव फायनायनि जों परिकल्पना स्टुडेंट जे खाप हि चंनाय रक बरनि बागै नरक काम कक कसानाय बा और फाइ किसा मालमेन परे बरनि समस्या समाधान फाइजारि मानो बम हाइ खाप पाउनाय खारियक तो तैनो बरनो ताइ किसिसा साप्ता काइसान बागै जों जेहेतु साइम नायफैका सारनो दर्जन आरो देहिनाय जेहेतु এই सारबाय जों दिनै मालाय फैमानि साप्ता काइसा टाइम सानका साप्ता काइसान जुदिनो अंग यांका जों बाय जगाजग फायो ते लामाव नखरनानै बागै बाद दङ आदारवाइज जों नायनाय मानि लामाव नखरिया सारा এই प्रब्लेम न जों सुराहा खाइमानो अबो जों वान सुबि मानि आङै दंका बेलाय खोना